প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গতকাল কর্তব্য পথে মেরি মাটি মেরা দেশ প্রচারের অমৃত কলস যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। একটি প্রতিবেদন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তব্য পথে মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচির শেষ লগ্নে অমৃত কলস যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রায় 766টি জেলার 7,000-এর বেশি ব্লক থেকে 25,000-এরও বেশি অমৃত কলস যাত্রী অংশগ্রহণ করেন এই সমাপ্তিতে। প্রথম একটি সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানেই প্রধানমন্ত্রী অমৃত বাটিকা ও অমৃত মহোৎসব স্মৃতিসৌধের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে তিনি মেরা যুব ভারত প্ল্যাটফর্মটি চালু করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অমৃত কলস যাত্রা ভারতের যুব সমাজকে স্বাধীনতার লড়াইয়ের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছে। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव गांव गली गली से कोटि कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। কর্তব্য পথের এই অনুষ্ঠানে আগামী ভারত গড়ার স্বপ্নে শপথ বাক্য পাঠ করেন প্রধানমন্ত্রী সহ উপস্থিত সকলেই। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের এই মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি ভারতবাসীকে পূর্বপুরুষের আত্মত্যাগের সঙ্গে পরিচিত করাবার একটি প্রয়াস। তিনি বলেন, অমৃত বাটিকার মাটির সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ মিশে রয়েছে। आजादी के आंदोलन की अनेक गाथाओं को इस महोत्सव ने उजागर किया है। साथियों, अमृत महोत्सव को पूरे देश ने जन जन का उत्सव बना दिया था। सफलता हर भारतीय की सफलता है। देश के करोड़ों परिवारों को पहली बार यह एहसास भी हुआ है कि उनके परिवार का, उनके गांव का भी आजादी में सक्रिय योगदान था। उसका जिक्र भले ही इतिहास की किताबों में नहीं हुआ, लेकिन अब वो गांव गांव में बनी स्मारकों में, शिलालेखों में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। अमृत महोत्सव ने इस प्रकार से इतिहास के छूटे हुए पृष्ठ को भविष्य की पीढ़ियों के लिए जोड़ दिया है। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের স্বাধীনতার 75 বছরের এই যাত্রা সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নকে পূরণ করবে। 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है। 2 वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव एक याद के लिए स्मारक का शिलान्यास भी हुआ है। ये स्मारक
आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगी।